So from the Mentimeter here, so we can conclude that most of you understood the lessons, last week lessons. Okay, and the average for the not bad will do better next time, maksudnya the average lah, ya. So maybe you know you baru join, you baru start on the first lesson on biodiversity and you need to catch up. Still you need to catch up lah, ya. Okay, so please do better next time. So just ikut sahaja. So kalau saya cakap okay tengok lecture, then you do your visual mapping, then you do your visual mapping so that you keep up, you are catching up with the lessons. Then if you have problem, just DM saya, bagi tahu what are your problems and what are the things that I can help you with, yeah. Alright, so now we go to the next one. Semua orang dah ke? Oh, ada 16 students pula. Dah, madam. Ya, yang sharing. Okay, dah ya? Okay, kalau dah, jom kita pergi tengok dekat sini lah. Alright. So, kita nak tengok kerja you all masa lecture 1. Okay, ini Hidayatul. Hidayatul? Boleh respon kat saya Hidayatul? Okay. Hidayatul dia buatkan dia punya mind mapping sebab last time I mention about the mind mapping kan. So Hidayatul buat macam ni lah. Okay. So semua orang kena sengit sikit kepala. Okay. Saya tak sure berapa banyak yang dia hantar. Is it the same? Okay. So which one is which? I don't know kenapa ada soalan dekat sini. Alright, so ini adalah soalannya, thought questions yang saya minta tu. Okay, so back to this one, Derek. Okay, Derek, since that you have learned my technique in learning, okay, and we have discussed that last week. Okay, bila tengok Hidayah punya, okay, how do you feel, Derek? Let me see. How do you feel? Oh, Hidayatul one. I think it's quite neat and well organized. For me, I think it's quite neat and well organized. And for the details, they do have the mind mapping to have enough details for me. I think if we read this during exam, I think we can get most of the information we need already. Okay, well, can you suggest what are the details that can add in here? Maybe boleh tambah sikit gambar-gambar something like that. Maybe make it a little interesting. Okay, right. So for your information thank you, David. So for your information kelas, kalau biodiversity tu dia lebih berkaitan dengan visuals lah. Okay, so they will ask you about the ini gambar apa, what is the phylum, and what is the unique characteristic of this picture. So somehow you need to have some visuals on your mind mapping ataupun visual mapping. Yeah? Okay, so nanti Hidayah boleh betulkan ya. Kalau rajin boleh betulkan lah. Kalau tak, kita tengok UPSU macam mana nanti. Okay, so this one belongs to Haris. Cuba tengok Haris punya. Panjang kan Haris kan? Okay. Haris, are you there? Haris ada kat situ ke? Ya, madam. Okay, kenapa lah banyak sangat ni Haris? You buatkan the overview ke apa? Saya rasa lecture 1 tak macam ni. Banyak sangat kan? Okay, mungkin boleh jadikanlah panduan untuk you all menghafal lah. Okay, saya tak tahu macam mana you all nak menghafal, tapi saya hanya risau kalau dalam UPS nanti keluar visuals ataupun keluar the details of the unique characteristics atau the importance of kingdom fungi and so on tu, saya cuma risau yang you all tak akan ingat lah. Ya,
Okay, so please boleh tukar tak nanti Haris untuk yang lecture 2 punya. Nanti saya cuba madam. Ya, kalau tak tahu tanya. Ya. Okay, ini Derek punya. Derek. Macam mana Derek? So you have learned that how your friends did for lecture 1. Dah nampak dah kan macam mana kawan-kawan buat lecture 1. Okay. So Derek buat macam nak pergi lecture pula. Betul tak Derek? Kalau macam ni baik tak payah buat PowerPoint Derek. Okay, so nampak macam kalau macam tu baik kita guna lecture ataupun kita baca je bioscope kan. Okay, so it's actually you are copying every one of that. Lepas tu letakkan pula dalam bentuknya. Kesian Derek, banyak sangat nak kena tulis ni. You see? Sampai kosong tak ada apa-apa pula. Okay Derek? Okay, right. So next kita pergi kepada, okay. Right, so kita nak tengok is actually apa masalah you all dalam lecture 2. Apa masalah you all dalam lecture 2? Boleh bagi tahu tak? Dalam lecture 2 kita nak tekankan tentang visual mapping ya. Macam saya dah bincangkan dalam last class last week, kita nak bincangkan tentang visual mapping. Okay, so this time visual mapping itu dia emphasize on the visuals, lepas tu they add the details. So I already asked you to watch the YouTube on the technique VPK. Okay, so dan saya juga dah tunjukkan contoh-contoh yang pelajar-pelajar last semester dah buat. Tapi mereka buat dalam Google Drawing dan it's okay, masih lagi ada visuals. Okay, dan kemudian saya juga dah tunjukkan macam mana last time punya pelajar dia menjawab soalan-soalan essay itu dalam bentuk visuals tapi at the same time dia boleh belajar. Okay, so saya tunjukkan dalam YouTube. So I hope that you have learned, you have opened all these examples dan juga YouTube and you can see the apa orang kata the examples lah macam mana pelajar buat, ya. Okay, so hanya 9 sahaja yang turn in, 11 tak buat lagi. Can you tell me why? Habak Mai, pasal apa tak boleh buat? Pasal apa tak buat? Sorry madam. Ya Arif, kenapa? Semalam saya tak sihat sangat. Okay, so apa yang you all buat masa 1 jam yang saya bagi kerja tu? Semalam saya muat madam. Okay, semalam you muat. Okay, tapi malam tadi tak sihat? Madam. Okay, nanti lepas ni boleh hantar ke Arif? Boleh madam. Okay, can you do that? Boleh nak? Okay. Okay, what about, siapa lagi yang tak hantar kat sini? Derek dah hantar dah. Okay, Ayuni, Chong dah hantar, very good. And then kita ada Mai. Ya, Nurul Natasha belum hantar sebab? Tak siap lagi. Tak siap lagi. Kenapa ada muat juga ke Saya Natasha? Semalam ada, saya cuba semalam ada. Okay, lepas ni hantar ya Natasha ya? Okay. Sorry madam. Okay. Okay, right. So, jom kita tengok Derek punya macam mana. Sebab kita nak tengok the transformation of Derek. Okay, last time Derek buatkan, Derek, can you listen? Boleh dengar tak? Can you hear me? Can, madam. Okay. So, your previous work, nampaknya macam, I think you don't know what to do in your work, right? Derek. Okay, cuba tunjuk kat sini. Yang ni Derek buat apa pula?
Can you please explain, Derek? For some reason, for Madam punya presentation, many of the things I insert lah hilang. I think Hilang? yes. I think maybe because Madam punya PowerPoint's different version from me. For me, I'm using the latest version. You, okay, you're using the latest version. Tapi still you have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okay. Yeah, actually Okay, for me, right? masa saya buat visual mapping, saya akan buat sangat detail. I won't do macam overview atau simple a bit saja. Because actually after that, saya akan tengok balik saya punya visual mapping and masa exam memang saya akan baca itu. So what I have inside is what I'm going to prepare for my exam. Something like that. Correct? Okay, yes, betul macam tu Derek. So this is what we want. Bila kita belajar dalam lecture tu, it's actually we really learn and then kita put all our efforts and our thinking onto this your work, okay, this visual mapping. Because what? Because later when you want to sit for your exams, this is the one that you are going to refer to. Okay, so kita tak nak buang masa kita dalam benda ni. Sekali kita buat yang detail lah, kita buat yang betul-betul. Jangan kita buat main-main macam tu. Okay, so untuk Derek, I hope I can see your work. Okay, bila tengok kat situ. Okay, maybe you can put it in one slide nanti, Derek. Kalau tu detail tapi tidak, orang kata apa, tidak penting, jangan masukkan. Ya Derek ya? Okay, boleh. Okay, so jom kita tengok siapa punya lagi. I nak tengok dulu. Mana dulu tadi. Are you there? Mana dulu? Sorry, silap orang juga Allah, M7. This is M1. M1 Nur Azhani. Mana dia Nur Azhani? Nur Azhani ada tak kat sini? Tunggu Nur Azhani tak ada sebab tadi pun saya tak panggil dia Nur Azhani. Apa dia Natasha? Azhani muat saya. Sebab saya tak panggil nama dia tadi. Okay, cuba tengok Azhani punya. Okay, tengok. Okay, maybe Azhani is preparing for MUET kot. Okay, itu sebab kerja dia macam ni lah. So I don't know what went wrong here. Dia masa dia buat. Saya tak tahu apa masalah dia. Okay, so maybe dia busy preparing for the MUET lah. Okay, so inilah kerja dia. Okay, right. So next kita nak tengok Ain Najwa punya. Ain Najwa dekat sini, Ain? Ada, tapi saya tersilap hantar tu. Tajuk lain. Tu sebab saya nak tanya. Saya tanya you confused ke dengan arahan? Tajuk lain tu, tapi ada file. Tapi saya hantar balik. Ni? So saya pun tak tahu. Sebila saya tengok you confused ke apa masalah you kat sini kan? Sorry, madam. So you know your mistake Okay, jom kita tengok Nur Fatihah punya. Okay, tengok Nur Fatihah punya. Okay, it's just on one piece of paper. So kalau kita tengok dekat sini, Fatihah dekat sini ke dia muat juga? Saya rasa saya tak panggil nama dia. Ada madam. Ada. Saya panggil nama dia tadi. Okay, cuba tengok sini Fatihah.
Lambat Semua orang sibuk pakai internet, pakai line, so line kita pun slow lah. Okay, so this is 1.1 yang Fatihah tunjukkan. Okay, right. So as for me, Fatihah nak tunjuk the classification of fungi kan. Kita dah masuk fungi ke dalam okay, kita ini lecture tu. Okay, so kingdom fungi. So kalau tengok dekat sini, masa dia tak mau. Is updating pula. Okay, right? Okay, so Fatihah letakkan 1 sampai 10 Fatihah. So saya dah bagi tahu sebab ini dalam kalau kita ada UPS, okay, dalam UPS ini soalan dia tidaklah terlalu dalam sebab dia adalah C1 dan C2 sahaja, iaitu understanding dan juga knowledge. Okay, understanding dan knowledge. Alright, so might as well kalau kita tengok dekat sini, dia punya points yang dekat sini, macam saya dah bagi tahu, ambil 4 points sahaja cukup. Okay, ambil 4 points. Tapi 4 points tu kalau kita tengok, they are related to each other. So the first thing yang maybe you can ingat dekat sini adalah eukaryotic. Okay, lepas tu kalau kita tengok sini, do not contain chlorophyll ini. Okay, so maksudnya dia adalah kita tengok kat sini dia adalah saprophytic sebab dia berkaitan dengan dia punya mode of nutrition, right? So do not contain chlorophyll, therefore most of the fungi are saprophytic, but they are also heterotrophic. Kalau kita tengok sini, nampak sini, sini dan sini. So Fatihah boleh sahaja relate kan. Okay, so most of them are heterotrophic. So kita tengok dia mutualist, saprophytic dan juga parasitic. So kalau dah bagi tahu dekat parasitic kat sini, so yang ni tak payahlah nak tulis dah. You see? Okay. So therefore they store their food energy as glycogen. Right? So kita tengok sini lah. Okay. So decomposers and recyclers ni rasanya tak payahlah nak tulis sini kat sini. Okay, so most multicellular, yes, sebab itu dia adalah most of multicellular tu kita boleh terima. So cell wall made of chitin. So kalau macam tu kita boleh lukiskan gambar lah ataupun kita boleh masukkan dalam gambar. Okay, kemudian reproduce both sexually dan juga asexually. Alright, so kalau you nak letakkan the unique characteristic of fungi, then there you go. So you boleh letakkan. Oh, what happened? Tak ada gambar. Ya, line problem tu. Okay, right. So next is the classification of fungi. Okay, so dalam kingdom fungi, so kalau kita tengok dalam bioscope kita, the learning outcomes that you need to achieve are, sebab dia is also being told dekat dalam lecture ya. So kita ada 3 learning outcomes that we need to achieve, that is the unique characteristic of kingdom fungi. So we have this one lah, kingdom fungi ya. Okay, so we can tell that the fungi is not made up of cellulose like kingdom plantae. Instead, the cell wall is made up of chitin. So this is very important lah, chitin. Right, so and then the second learning outcomes that we need to know about the classification of fungi based on the spore bearing structure.
So dekat sini pentingnya ialah the learning outcomes tu adalah spore bearing structure. But it's not written here. So spore bearing structure tak ada dekat sini. You see what I mean? So dalam dekat matriculation ini dia tidaklah detail sangat sebab dia kata apa? State sahaja. Dan ini adalah soalan yang akan masuk UPS. So kalau soalan tu masuk UPS, meaning that dia hanya understanding and knowledge, and we need to just follow the learning outcomes. So korang kena tengok dia punya learning outcomes. So learning outcomes dia kata based on the spore bearing structure, which is the keyword here yang important kat sini adalah spore bearing structure. So you need to know lah apa dia spore bearing structure, and we know that from that spore bearing structure itu dia will be classified into phylum Zygomycota, Ascomycota and Basidiomycota. You see? Tak ada pun dekat sini. Okay. So kalau kat sini dah jadi salah dah. So macam mana Fatihah belajar kan? So kalau belajar betul-betul, jangan buang masa dekat situ. So I've given you 1 hour to study, so you study dan buatkan betul-betul. Alright? Okay, so dekat sini kalau kita tengok, the example pun tak ada. The example pun tak ada dekat sini. So macam mana? Kalau keluar dalam soalan UPS, dia bagikan gambar fungi and then dia suruh identifykan what is this phylum. Okay, what is the phylum for this fungi? So you pun tak tahu. Sebab apa? Sebab you tak tengok kerja you ni. Right? So sepatutnya dekat sini ada visuals. Okay, so kena ada visuals dekat sini so that you know, oh, phylum Zygomycota, the example is Rhizopus species. So do you know the local name for Zygomycota? For Rhizopus species. Siapa tahu? Mai, tahu tak Mai? What is the other name for Rhizopus species? Rhizopus. Tak tahu itu. Okay. Tahu tak Ada tu kat sini. Chong. What is the other name for Rhizopus species? Chong. Tak tahu madam. Tak dengar suara Mushroom Chong. ke madam? Bukan mushroom. Mushroom adalah fungi tapi dia bukannya phylum Zygomycota. Okay, so the example yang kita nak kena tahu ataupun ingat untuk matriculation lah. So dia bagi example. So that examples yang you all kena ingat. So phylum Zygomycota, the example is Rhizopus species. So kalau dia adalah Rhizopus species, the local name dia adalah bread mold. Okay, bread mold. Pulapo atau pulat roti. Okay, pulat roti. Alright, so kalau tengok kat dalam bioscore, ada kat dalam bioscore lah. Okay, I think you can refer to your bioscore while I'm talking about this kingdom fungi and so on. Okay, right, so kita ada visuals on the, sepatutnya ada visuals on the bread mold dekat sini lah so that you know. Okay, so bila kita lukiskan gambar bread mold dekat situ, then daripada situ kita dah tahu dah, kita dah boleh, okay, gambar bread mold tu macam ni. Okay, then okay, kita boleh lukiskan gambar macam ni. Okay, so macam ni kita boleh tunjukkan, oh dia disperse pores, kita kata dia disperse pores. Okay, and then we can say that, okay, this is hyphae. Sebab kita dah belajar dah dalam fungi, dalam bioscore, it's written the basic unit of the structure in fungi is hyphae. So hyphae ada yang septate, ada yang non-septate. So I think you can refer to that one. So as for Zygomycota, dia punya hyphae dia adalah non-septate. Okay, non-septate tu dia belongs to the primitive group in kingdom fungi. So phylum Zygomycota is primitive lah.
because it has the simplest fungi. So dia adalah the simplest fungi, ya. Contohnya macam phylum Zygomycota. Okay, back to that spore bearing structure. What is the meaning of spore bearing structure? Does anyone know? What is the meaning of spore bearing structure? Tak ada orang tahu ke? Arif? Yes, madam. Oh, Arif. Ya, apa dia spore bearing structure? Apa yang dimaksudkan dengan spore bearing structure? Dia adalah struktur yang boleh menghasilkan spor yang baru. Betul, betul Arif. Dia adalah satu struktur yang ada pada kinin fungi ini, yang ada pada fungus ini, dan struktur ini dia boleh undergo meiosis and then produce spores. Okay, and then produce spores. Okay, contohnya kita ada kalau dia adalah satu struktur yang boleh produce spores, maksudnya kita panggilkan dia sebagai sporangium. So I think we have heard this in your secondary school. So sporangium is the that has cells in the sporangium itu, dia akan undergo the meiosis and then they produce the spores. Okay, as for Zygomycota, kalau kita tengok, okay, look at your bio score. I'm not sure what page is that. What page is that? Dah. Okay. So ingat, so dia punya general name for spore bearing structure kita panggilkan sebagai sporangium. Okay, tapi untuk Zygomycota, so dia punya spore bearing structure is called as zygosporangium. Boleh jumpa tak? I think that page is page 19. Ada, madam. Okay, that spore bearing structure is called as zygosporangium. Itulah dia. Okay, so kalau kita tengok bentuk dia macam mana. That visuals is very important because that visual is different from the other visuals. Contoh macam Ascomycota. So the examples that we emphasize for you is the penicillium species. So this is the different. Dia adalah berbeza. So bila dia berbeza, therefore we can classify them according to different phylum. Okay, so kalau zygosporangium, so the cells in the zygosporangium undergo meiosis dan kemudian dia akan produce zygospores. You see? So instead of this one, okay, yang saya nak tunjukkan Fatihah, instead of this one, yang ni pun salah, okay, so lebih baik kita lukiskan, memanglah kita nak classifykan phylum Zygomycota, tapi mesti ada juga visuals dia so that you know. Dan kemudian you boleh labelkan sini sebagai zygosporangium. You see? Nampak? You don't need to explain further. Tak boleh buat dalam bentuk. So you know that spore bearing structure, you have understood that spore bearing structure is the structure that produce new spores, that produce spores. Okay, so this is zygosporangium. Okay, yang ni you tuliskan ni apa? This is zygospores. See? Tengok. Dah ada dah nampak. So daripada satu label visual sini pun dia akan ceritakan semuanya. Inilah menunjukkan yang you sebenarnya belajar, not copy and paste, tetapi you really work and think. Okay? You don't put all the details. Sebab apa? Sebab kita nak ikut kepada learning outcomes. The question that will be asked in the exams is based on the learning outcomes. Okay, it's based on the learning outcomes. So kami tak boleh tanya kalau luar daripada learning outcomes. So kalau learning outcomes dia kata dia nak spore bearing structure, so kita bagikan spore bearing structure. Okay, right. So from here also daripada gambar ini apa yang kita boleh ada? So kita boleh cakap dia sexual and asexual. So asexual macam mana? Bila dia ada spores. Okay, spores tu dia akan jatuh. Kalau sexual macam mana?
ini menunjukkan bila dia ada the fusion of the hyphae. Okay, so kalau kat sini if you refer to bioscope page 19, it's given here the reproduction cycle of the phylum Zygomycota. So you can see that the mating strain, you can see ada tak gambar dekat situ, we have the mating hyphae. So hyphae dekat sini ada yang hyphae positif, ada yang hyphae negatif. So they meet, maksudnya they mate, okay, lepas tu they fuse. So that means dia ada gametangia dekat situ. So this gametangia akan develop into zygosporangium, and inside that zygosporangium we have these spores. So spores ni will be dispersed, dan bila dia sampai dekat kawasan yang very good condition for the growth, so dia akan jatuh situ dan kemudian dia akan grow into rhizopus species lah. Okay. Itu sebab dekat situ, I really need you to emphasize on the visuals, so that daripada visuals tu, you boleh cerita. Tapi yang you labelkan dekat visuals tu adalah dia punya points yang mesti ada. Faham, Fatihah? Oh, madam. Okay. So nanti Fatihah buatkan untuk third lecture tu, Fatihah cuba buatkan yang terbaik ya. Okay, betul. Okay, so generally okay, saya suka yang you punya tu, sebab daripada situ je you dah boleh ni dah. Okay, jom tengok sebab saya tak bincang pun dalam 1 hour in that 1 hour about this biospore kan. Okay, so spore bearing structure for phylum Ascomycota. Okay, so this is different sebab generally kalau kita tengok Ascomycota, generally dia punya spore bearing structure is called as asci ataupun ascus. So ingat tahu sporangium bentuk bag. Okay, so in your mind, so you boleh imagine bentuk bag, kat dalam bag tu ada banyak guli. Okay, so dalam a bag itu adalah ascus, and that guli itu we call it as ascospores. Okay, so itu adalah secara general untuk Ascomycota. Tapi dia punya examples for this Ascomycota adalah penicillium species. Okay, so untuk penicillium species, dia punya spores ni kita panggilkan sebagai conidia. So instead of ascospores, we call it as conidia. Okay, alright. So dia punya ada dekat hujung tu lah, maksudnya dia tidak ada sporangium, dia terus keluar menghasilkan spores. So at the tip of the hyphae that is called as conidiophores, right? So maybe dekat sini Fatihah sepatutnya lukiskan gambar penicillium ataupun kopikan gambar penicillium dekat sini, kat bawah tu tulis phylum Ascomycota and the example is penicillium species. So kalau keluar dalam soalan UPS the example of phylum Ascomycota, nanti you tak ingat. Sebab apa? Sebab you tak baca pun yang ada dekat sini. Okay, so you dah buat kerja you, so bila you nak UPS ataupun you nak exam, instead you refer to this one. Betul tak Fatihah? Bukannya kita nak refer balik benda yang kita dah buat. Okay, I mean your bio score. So kita refer kepada benda yang kita dah summarizekan tadi dekat sini. Okay, okay, right. So and the third one is the phylum BioD-mycota. So dia buat salah kat sini. So BioD-mycota. Okay, so BioD-mycota yang penicillium tu korang tahu ya, itu adalah digunakan untuk buat antibiotik. Okay, penicillium species, antibiotik. So untuk BioD-mycota, the example is what is the example for BioD-mycota? Mushroom itu. Mushroom, betul. Itu local name. Local name untuk siapa tu? Agaricus. Okay, Agaricus species. So Agaricus species ini namanya ialah dia di bawah phylum BioD-mycota. So cuba tengok, so the whole thing yang kita duk makan mushroom tu, the whole thing tu kita panggilkan sebagai basidiocarp. Pernah masuk soalan objektif tentang ini.
Okay, so maksudnya the fruiting body. Ini panggil fruiting body lah. So the fruiting body ataupun body dia, the whole thing of the mushroom tu kita panggilkan sebagai basidiocarp. Okay, so because this is the part of the fungi that we can eat. Dia kata dalam soalan yang dulu lah, the part that we can eat from Basidiomycota is called as basidiocarp. Okay, bawah basidiocarp itu, okay, bawah dia punya bentuk. Tengok gambar tak ada. So bila gambar tak ada, susahlah kita nak ni kan. Okay. So bawah ini basidiocarp the whole thing. Kat kepala dia ni, okay, bawah tu kita akan ada benda yang berlapis-lapis. Korang pernah tak makan oyster mushroom? Pernah. Sedap kan? Sedap. Okay. Pernah. Oyster mushroom tu, okay. So, kalau kita tengok dia bentuk macam ni kan? Ya. Okay, Sedapnya ini tom yang yum kita ni, Don. panggilkan betul. Buat goreng. Betul. Buat goreng tu sedap. Tapi korang jangan goreng dalam minyak sebab dia absorb lagi oil lah. So kalau masuk dalam air fryer tak apalah. Okay, so this mushroom ni yang sedap buat tom yum ni dan juga sedap buat goreng sayur ni. Okay, so dia ada gills dekat sini. So dia ada insang dia. Okay, dekat insang tu dia ada, ini yang kita panggilkan sebagai basidia. Kita panggilkan dia sebagai apa? Cuba tengok kat situ. Kita panggilkan dia sebagai basidia. Dah? Okay, basidia. Tapi spores dia panggil apa? Kita lukis kat sini. This is basidia. Basidiospores. Betul. Sebab dia spore kan? So kita panggilkan dia sebagai basidiospores. Okay. So kita dah nampak dia punya spore bearing structure. We are emphasizing on the learning outcomes given here. So spore bearing structures yang dia nak. Alright. So next is state. Dia kata state sahaja. So kalau dia kata state sahaja, the importance of fungi, tak payahlah nak gambar-gambar ni. Gambar-gambar ni. Tak payah. Hanya tulis saja di composer, symbiotic. Symbiotic tu kena explain sikit lah. Takut nanti apa dia. So lichens lah. Contohnya seperti lichens. Itu adalah symbiotic. Ni yang lukis gambar ni interaction. This is not ulat. Ini ikan apa benda? Apa panggil? Clownfish dengan sea anemone. Ini bukan kimia. So this is definitely wrong. Okay? Okay, kemudian dia adalah pathogen. So just take down sahaja. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Okay Fatihah? Okay, madam. Nampak benar Fatihah confused kan Fatihah kan? Okay. So any questions for Kingdom Fungi? Ada apa-apa nak tanya tak Kingdom Fungi? Nak cepat tanya. Apa-apa yang tak faham. Mungkin bila you tengok dalam lecture tu, you don't really understand sangat apa benda ni. Okey ke? Okay, Okay, madam. Madam Okay, explain, madam. faham. Okay, saya explain faham ya. Okay, next kalau tak ada masalah, kita pergi tengok kepada 1.6, that is domain eukarya. Okay, so domain eukarya ni panjang sikit dan dia a bit detail. Sebab apa? Sebab kita kena belajar all these phylums ya. So dalam kingdom plantae ni kita ada phylum ataupun division. Dia ada name for plants. Kita panggil juga sebagai division. So kita ada bryophytes, a group of bryophytes. Maksudnya a phylum of bryophytes. Bawah tu ada example dia. Lepas tu ada pteridophytes. Kemudian kita ada gymnosperms and then we have the angiosperms. Okay, so kalau saya tengok dekat sini memang untuk orang yang pandai macam
apa tu macam Chong, macam Derek. Okay, so maybe diorang dapat A dalam biology should be no problem for them lah untuk biology ni sebab dia hafal saja. Tapi untuk yang orang yang kurang sikit kemampuan dia untuk menghafal, kalau tengok Fatihah punya tu, oh jenuh nak menghafal ni, vascular plant, apa benda-benda ni. Okay, so kalau macam tu, susah jugalah kalau kita nak menghafal setiap satu detail. Itu sebabnya daripada situ, bila kita belajar tentang biodiversity dan you benci biodiversity, saya tak sukanya biodiversity, banyak sangat nak kena ingat, banyak sangat nak kena hafal. So you are lucky now sebab apa? Sebab biodiversity sekarang ni dijadikan sebagai satu assignment. Okay, so you all buat assignment saja, but then you still have the objective question as for your assessment. Okay, so objective question so pun kena ingat juga. Tapi ingat dia tak akan ingat detail sangat macam ni, right? Itu sebabnya saya suggest dekat you all untuk ingat visuals. Tapi dekat visuals tu, lu tuliskan dia punya unique characteristic. I mean, you labelkan macam mana. Kalau dekat sini, kalau kita tengok macam bryophytes macam bryophytes, contoh bryophytes ini. So bryophytes ni kita tahu dia nak duduk dekat tempat yang sejuk, dekat tempat yang basah kan. Okay, lepas tu dia tak ada xylem, dia tak ada flowworm. Okay, maybe you can boleh lukis lah gambar yang macam tu. Okay, gambar moss atau gambar lumut gambar lumut yang ada dekat situ, right? Okay, so kejap lagi kita pergi kat situ. Okay, so dekat sini Fatihah tunjukkan the alternation of generation. So kita tutuplah Fatihah punya dulu ya. Saya pergi kepada okay. So tengok dekat sini. Kat sini dia akan hafal sajalah. So bila dia hafal sahaja, you don't get the idea macam mana rupa tu. Kalau dalam UPS nanti keluar soalan, dia tunjukkan gambar, then you akan ingat aja. Kalau ingat baguslah, very good lah. Okay, tapi kalau tak ingat, nasib lah. Okay, ini adalah jenis yang apa tu, yang buat, setakat buat sahaja sebab saya suruh buat. Bukannya sebab you belajar. Okay, sama juga macam ni lah. Okay, so nampak sangat words yang banyak dan ini akan menyesakkan dada awak lah. Okay, alright. So kita tutup yang tu dulu. Saya nak pergi kepada baru sekarang. Okay, right. So are you still there, class? Ya, madam. Ya, madam. Okay. Yeah. Okay, so setakat ni untuk Kingdom Plante yang you all tengok video tu, korang faham ke tak? So Kingdom Plante, okay, masih juga di bawah domain Eukarya. Okay, ingat tak yang kalau kita belajar untuk Big Taker, dia kata bahawa kita akan ada 5 kingdoms ya. Okay, so kita akan start dengan Kingdom Monera, kita akan ada Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Plante and Animalia. Okay, but according to Bees pula, okay, dia katakan dia ada 3 domain. So it starts with 3 domains. Okay, so the first domain is domain bacteria, second is domain archaea, bacteria, and third is domain eukarya. So this is domain eukarya. So under domain eukarya, we have another 4 kingdoms. So we have started on the kingdom Protista, okay, and then followed by kingdom Fungi, and now is kingdom Plante lah. So kalau tengah Plante tu, this is definitely plants. Kita akan tahu plants. So macam mana all these organisms is classified under kingdom Plante? So apa yang dia buatkan classification? Ingat tak? Bees, what is the classification? Dalam bees, the first classification is based on the madam. Ayuni. So the first classification is based on apa? According to bees. Based on the kingdom. Tak. According to bees, yang dia dah findingkan, dia punya finding tu adalah 3 domains and 6 kingdoms. Okay, so apa yang membuatkan all these organisms classified? Apa dia?
Cell organization. Level. Oh, level. Level of cell organization. Ayu ni senyap saja ya. Ada orang tak sabar, dah geram. Okay, level of cell organization. Jadi dia nak kena pilih either unicellular ataupun multicellular. Boleh tak dia ambil untuk unicellular? Apa dia, Madam? Boleh tak Wiz ambil organism yang plants ni, organism ini dan letakkan dia bawah unicellular? Boleh tak? Tak boleh. Okay, tak boleh. Sebab apa? Sebab organism ini semuanya adalah multicellular. Okay, semua organism ini adalah multicellular. Okay, jadi kalau macam tu, saya boleh ingat tahu dia punya unit karakteristik apa. Apa dia punya unit karakteristik for plants? They are eukaryotic, they are multicellular, you see? Tengok. Okay, second base of classification is the types Of organism. Dia adalah level of cell organization tu maksudnya dia adalah prokaryotes ataupun eukaryotes. Okay, so kalau dia types of organism, barulah kita pergi kepada sama ada dia unicellular atau multicellular. So kita ada multicellular kat sini. And last one, based on the classification, dia pergi kepada mode of nutrient. Mode of nutrition. Mode of nutrition. So this mode of nutrition ini dia akan ada sama ada dia saprophytic ataupun dia adalah apa lagi, parasitik ataupun dia adalah Photosynthetic. Fotosintetik. Mana satu? Inilah fotosintetik lah, betul tak? Sebab plants ni dia ada fotosintetik pigment. Okay, jadi daripada sini sahaja kita dah dapat dia punya unit karakteristik dia apa? Dia adalah eukaryotic, dia adalah multicellular, yang ketiga dia adalah photosynthetic, therefore they can make their own food. You see? Dah ada dah. Daripada apa yang kita faham kat sini tentang the classification, we already get the 3 unique characteristics. Yeah? Okay, so what are the learning outcomes? So the first one, we need to know about the alternation of generation. Sebab kingdom plantae ni sahaja yang ada alternation of generation. Itu sebabnya alternation of generation is the unique characteristic of the plants. Ya, so kat sini, daripada sini yang kita tahu kita dah ada 4 unique characteristics. Penting sebab kita faham. Eukaryotes, mereka adalah multicellular, mereka adalah photosynthetic, which you can elaborate further. Okay, dan satu lagi, they have the alternation of generation. Sebab apa? Because it's written here. So the describe the learning outcomes. The learning outcomes is stated as describe the alternation of generation as the unique characteristic of plantae. So there you go. You have 4 characteristics of plantae. Okay, jom tengok kingdom plantae. Dia punya alternation of generation. So maybe you don't really understand what is said in the video. Okay, so alternation of generations. So generations dekat sini dia membawa maksud sama ada dia sporophyte ataupun sama ada dia gametophyte. Itu maksud generation. Okay, sama ada dia sporophyte ataupun dia gametophyte. So sporophyte ni maksudnya dia dah matured, dia dah matang, dia dah nampak body dia. So we can see sporophyte. Contohnya macam pokok. Pokok ini adalah kita panggil generation dia ialah sporophyte. Kita nampak paku pakis. Ini kita panggilkan sebagai sporophyte because we can see them. Okay, apa lagi? Yang ada bunga. Okay, pokok yang ada bunga. Okay, ini pun kita panggil generation, dia adalah sporophyte. Okay, sebab apa? So all these things atau all these plants yang kita nampak ini, dia sebenarnya dia adalah diploid. So it grows. It grows into something yang
nampak, yang kita nampak. Okay. Ini kita panggilkan sebagai sporophyte. Dan this sporophyte is capable of producing spores. So bila dia producing spores, so these spores, sebab dia dah undergo meiosis, so these spores kita panggilkan sebagai gametophyte. There you go, you have that sporophyte yang dewasa, kemudian dia undergo meiosis, which is very very important for you to remember. Dia undergo meiosis and then dia produce di anak dia, spores. Okay, so spores ini, dalam spores ni dia ada gametes. Dalam spores ada gametes. So these spores kita panggilkan dia punya generation tu as gametophyte. Gametes. Gametophyte. So senang je nak ingat. And they alternate. Untuk satu dia punya life cycle dia mesti alternate. Itu sebab dia panggil sebagai alternation. Dia bergila-gila. Dia tak akan ada sporophyte and gametophyte at the same time. Tak. Dia mesti start with the sporophyte first. Lepas tu di sporophyte dia akan keluarkan sporangium. So sporangium tu ada cells. Remember just now I told you. Okay, so these cells undergo meiosis. So these cells produce spores and these spores we call it as gametophyte. Sebab itu dia adalah haploid. Okay, dia adalah haploid. So these gametophytes, so dia akan meet each other and then they akan fertilize and then they produce zygote and this zygote grows lalu menjadi sporophyte. Okay. So this is very important sebab ini dia suka tanya. And furthermore dia memang ada dekat dalam learning outcome. So dia boleh tanya macam-macam dekat sini. As long as you understand what is the meaning of sporophyte, what is the meaning of gametophyte, what is the process that they gone through here, meiosis. Okay, so dia akan jadi apa, what is the diploid, what is the haploid. So you kena ingat this one. Itu sebab this alternation of generation is a must in your visual mapping. Okay, mesti ada dekat dalam visual mapping ni. So that you remember the visual instead of the tulisan yang banyak-banyak dekat sini. So kita ingat dia punya gambar sahaja. So yang tulisan ini you already understood, you dah faham. And then you transferkan dia ke dalam bentuk visual macam ni. Alright? Okay, contohnya let me give you one example lah yang I think you dah belajar masa you punya secondary school. Contohnya kita ada fern and lagipun dalam video lecture tu dia ada tunjukkan the fertilization of fern kan. Okay, so kita ada dekat sini gambar pokok paku pakis. Paku pakis ni kita panggilkan dia punya generation dia adalah sporophyte. Kenapa sporophyte? Sebab dekat paku pakis atau dekat Dryopteris species atau local names dia adalah fern. Dekat situ dia ada sorai. S-O-R-I. Okay, sorai ini ada dekat belakang pokok tu dia ada you nampak bentuk coklat bulat macam tu. So in that sorai tu dia ada spores. Okay, so meaning that the sporophyte produce spores. Sorai ini adalah sporangium. Okay, dia undergo meiosis dan kemudian dia produce spores. Okay, so fern yang kita nampak ini, dia generation is sporophyte. So dalam UPS dia boleh tunjukkan gambar ferns. Lepas tu dia boleh tanya, okay, so what is the alternation of generation for this picture? Okay, so jawapan you adalah sporophyte. Okay, mungkin dia akan bagi sporophyte, gametophyte, sporangium, or zygote. Okay, dia akan bagikan macam tu. Maybe, I don't know. Okay, tapi jawapannya of course dia punya sebab dia adalah alternation of generation. So generation for this fern is called as sporophyte. Okay, you get me? Okay, dapat ya? Okay, so sorai ini bila dia dah cukup matang, dia dah sporangium tu dia dah matured, lepas tu dia akan jadi dry. So bila dia dry, dia akan jadi tense. Okay, so bila dia tense, dia akan pecahkan. So bila dia pecah, kemudian dia akan keluarkan spores. Ada banyak spores. Kemudian spores tu dia akan jatuh dekat tempat yang ada air, tempat yang berair, which is a good condition for the growth
of the spores. So spores tu dia akan dia akan duduk so yang tu asexual. Yang ni nak jelaskan tentang sexual dulu. Okay, so this spores ini yang dia keluarkan tu dia akan bercantumkan dengan another spores daripada pokok lain. Okay, spores ni kemudian dia akan bertemu, lepas tu dia akan fertilize, kemudian dia akan grow. So contohnya dekat situ kalau kita tengok dalam video lecture, dia tunjukkan cerita macam mana the fertilization of the spores kan. Asexual, spores tu dia akan disperse, kemudian dia akan jadi gametophyte lah. Dia akan tumbuhlah menjadi gametophyte. Okay, so that is one example of alternation of generations. Yeah. So untuk penerangan boleh baca kat sini lah, tapi it's all the same as I have explained just now. Alright, so apa lagi yang kita nak kena tahu dalam learning outcomes tu? Dalam learning outcomes tu dia kata classification. Now we go to the classification. Okay, so dalam classification of kingdom plantae, so dia akan classifykan into two groups. So the first group is non-vascular. Non-vascular maksudnya tak ada xylem, tak ada phloem. Okay, which means that it has no true roots, stems and leaves. Sebab apa? Sebab yang ada nanti dekat situ, let's say I'm drawing as Markantia species. Okay, Markantia species. So Markantia species ini kalau kita tengok, dia tak ada true stems. Dia tak ada true stems. Okay, dia tak ada true roots. Ini gambar dia. Kalau you all tengok further down nanti you akan nampak gambar Markantia. So yang ini yang kita nampak hijau ni is actually not leaves. Kenapa kita tak panggil dia sebagai leaf? Sebab dekat daun ini dia tidak ada, it has no xylem and phloem. Okay, so when it has no xylem and phloem, we call it as thalloid ataupun thallus. Okay, kita panggilkan dia sebagai thallus ataupun thalloid lah. Okay, so memang dia adalah pigment, dia ada photosynthetic pigments. Sebab itu dia boleh diklasifikasikan under kingdom plantae. But then it still has no true roots, stems and leaves. Leaf memang tak ada. Stem memang tak ada. Roots pun memang tak ada. Okay, sebab apa? Sebab dia tak ada xylem and phloem. Itu sebab kita masukkan dia dalam non-vascular. So yang ni yang saya lukis-lukis ni apa benda? Okay, so kalau you tengok dalam saya punya YouTube, video YouTube, Roselle Edu TV, so ada satu video tentang perjalanan kami ke Cameron Highlands. Sebab budak-budak yang sebelum ni, sebab bukan PKP, tak kena pandemik lagi, setiap kali nak belajar biodiversity, kita akan dapatkan fresh specimen daripada Cameron Highlands. So kita akan pergi kat situ. So kalau you buka video tu, you akan tengok, oh dia ada serabut-serabut dekat sini. Nampaknya macam akar tapi it's not roots. Ya. We call it as rhizode. Kita panggilkan dia sebagai rhizode. So rhizode is actually, dia punya function is to anchoring. Untuk anchor sahaja dekat tanah. Okay, supaya this Markantia ni dia stick to the ground lah. Okay, so kalau kita tengok, nak ambil dalam video tu nak tunjukkan, saya tarikkan Markantia tu pun sangat senang. Sebab apa? Sebab dia punya rhizode tu hanya nak anchor sahaja, nak melekat pada ground sahaja. Dia bukannya nak absorb water and so on. Okay, jadi persoalannya, macam mana dia absorb the oxygen, macam mana dia absorb the water since it has no vascular tissues. Jadi apa yang dia buat? Dia absorb from the surrounding. Okay, absorb from the surrounding. Itu sebabnya tumbuhan yang non-vascular ini adalah bryophytes. That's why bryophytes ini kita jumpa dekat dam, tempat yang lembab and shady places. Okay, tempat yang lembab dan juga tempat yang berteduh pula supaya dia tak banyak kehilangan air. Ya, itu sebabnya penting kita tunjukkan gambar macam ni dan kita tulis benda-benda yang kita faham dekat sini sahaja. Keyword dia so that kita boleh bercerita sendiri. So we have the communication skills as well. Right? Okay, next is the vascular. Okay, vascular opposite to non-vascular. Meaning that dia ada vascular tissue lah. Maksudnya dia ada xylem, dia ada phloem. You see, xylem is to transport water, phloem is to transport
dissolved substances, yeah, nutrients and so on, the products of the photosynthesis and so on, yeah. Okay, so it's just that dalam vascular groups ini, yang ini adalah vascular groups, okay, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. We can see that the appearance ataupun the presence of the vascular is from the incomplete to complete. Incomplete to complete. Maksudnya dekat sini, pteridophytes, dia tak ada, kalau kita tengok, dia adalah incomplete vascular system. So, ini yang kita nak kena tunjukkan dalam visuals kita. So, dia incomplete vascular system. Kenapa? Kita kena tunjukkan. Okay, apa yang ada, apa yang tak ada. Companion cell ada ke tak? Vascular vessel tube ada ke tak? So, kita kena bagi tahu kat situ lah. Okay, and the system is going to be complete as dia naik kepada angiosperm. Itu sebab untuk angiosperm ini adalah the most advanced group in kingdom fungi. Angiosperm, dia complete. Dan bila dia complete maksudnya dia ada flower. Okay, dia ada flower. So kalau dia ada flower maksudnya dia boleh undergo sexual dan asexual. Nanti kita tengok ya. Alright, so untuk bryophytes, you have this phylum. Lukiskan gambar, mesti ada visuals. Sebab saya tak minta you untuk lukis pun, saya minta you untuk download saja daripada internet, the Markhanthia species. Okay, so kena tulis kat situ phylum Hepatophyta, Markhanthia species. Kenapa namanya Hepatophyta? Sebab Markhanthia ni bentuknya seperti hati. Okay, bentuknya seperti liver yang saya lukis tadi. Itu sebab kita panggil sebagai Hepatophyta. The next one is Polytrichum bryophyta. So you have to remember that. Dan satu lagi ialah Anthocerophyta. Anthocerophyta ni dia ada tanduk. Jadi saya akan ingat kepada antlers. Antlers. Okay, antlers tu tanduk lah kan. Okay, jadi dia adalah bertanduk. Anthocerophyta. Okay, so apa yang kita nak kena tahu? State the classification into 3 division. But then we also need to know the unique characteristics. Okay, so dalam sebab apa? Sebab they are classified into different phylum based on their unique characteristic. That's why we need to remember the unique characteristics lah. Okay, so ambilkan yang paling senang untuk you all relatekan dengan gambar. So the gambar is already here, it is given here. Okay, so ditunjukkan sporangium. So simplest group in land plants. Yang ni tak payah nak tulis. Sebab apa? Sebab kita tahu bila the moment we need to memorize on the classification, we need to start with the bryophytes. So meaning that the bryophyte is the simplest. So bila pergi atas sikit, advanced sikit, we call it as pteridophyte. Atas lagi, we call it as gymnosperm. Atas lagi, the paling advanced sekali adalah angiosperms. So kita kena hafal ikut turutan lah. Jangan kita hafal ikut suka-suka kita je. Angiosperm, pteridophyta, bryophyta and then gymnosperm. Itu cara yang tidak bijak lah. Okay, so kalau cara yang bijak, you have to hafal daripada the simplest to the most advanced. Right? Okay, so jam and shady place yang ini maybe you boleh tunjukkan, kalau tak tunjukkan gambar, so tapi kalau you tengok video ataupun you boleh nampak bayangan tu, okay, so then it's good for you already. Okay, so very small, maksudnya dia pendek, betul dia duduk dekat rock, okay, dia duduk dekat tepi longkang je dekat Cameron Highlands tu, kami ambil dekat tepi longkang je. So adalah dekat sini, tempat-tempat dia dekat sini, ya. Yeah? Okay, so non-vascular, so as I told you before, okay, so apa yang dia perlukan? And seedless, nampak? Haploid spore sahaja. Okay, so gambar ini sangat penting sebab gambar ini dia akan ceritakan semuanya lah. Alright, so the alternation of generations also you need to remember here. Okay, dia katakan gametophyte is dominant. What is the meaning of that? Okay, kalau kita tengok kat sini, yang sporophyte ni mana? Mana dia sporophyte? Siapa boleh jawab saya? Kita ada gambar sini. Okay, so kita ada label kat sini. Rhizoids. Kita ada simple leaf. Kita ada sporangium. Okay.
Antara rhizode, simple leaf and sporangium, which one is gametophyte? Siapa boleh bagi tahu kat saya? Sporangium. Sporangium, betul. Yang sporangium ini adalah gametophyte. So kita buatkan gametophyte. Sporangium ni adalah gametophyte dan dia adalah dominan. Sebab apa dominan? Sebab dia penting. Sebab daripada dia nanti baru tumbuh kepada sporophyte. Cuba tengok yang mana sporophyte? Bahagian yang ada, yang ini ada dipanggil sebagai sporophyte. Okay. So kenapa sporophyte tu tak dominan? Kenapa dia tak dominan? Sebab dia akan depend on the gametophyte for nutrition. Nampak tak? Dia depend for the gametophyte for the nutrition. So kalau kita tengok dia ada smaller and shorter leaf and the smallest and the simplest sporophytes. Okay? Okay, so yang tu korang kena ingat lah. Okay, sama juga macam ni. Macam ni. Okay, ini dipanggil sebagai sporophyte. Okay, yang bawah ini dipanggil sebagai gametophyte sebab dekat sini ada spores dia dekat sini. Ya. Right, so kalau kita tengok, kalau you boleh ingat, okay, this is the makan pia. So kalau saya akan ingat pada bahagian atas ini adalah bahagian gametophyte yang betina. Okay, bahagian bawah ini, dia ada macam ni. Ini adalah gametophyte yang jantan. Okay, gametophyte yang betina, gametophyte yang jantan. Because I think you must be wondering, kenapa sporophyte tumbuh dekat sini? Dekat sini, sporophyte tumbuh kat sini, kan? Okay, rhizoids, as I said before, ini adalah to anchor. Okay, alright. So dekat sini dia ada sperm, kat sini dia ada egg cells semua kat sini. Okay, so masa hujan, sebab the medium for the fertilization is water. They need water. Jadi kalau thalloid tu, this is the thallus tu basah, this enable the sperms to swim towards the egg cells. So egg cells ada kat bahagian sini. Itu sebab dia akan berlaku fertilization dekat sini yang kita panggilkan sebagai archegonia. Yang ni kita bawah ni kita panggil sebagai entridia. So I tuliskan dekat sini entridia. Entridia. Ini kena ingat. Wajib ingat. Okay, and archegonia. Okay, so the sperms from the entridia, dia akan keluar soalan. The sperms from the entridia swim towards the egg in the archegonia. So egg ni dia tidak akan move. Sperms dia akan move sebab dia ada tail lah. Okay, they move towards the egg in the archegonia. Berlaku fertilization in the archegonia. Okay, dan kemudian dia akan menghasilkan zygote. And this zygote is sporophyte. Tadi the bryophytes, dia akan ada hepatophyta, and then I think you can learn lah. I tunjukkan gambar dekat sini. So this is the spores yang ada kat sini yang keluar daripada sporophyte. Ingat tak, sporophyte tu dia mesti ada sporangium dan sporangium tu ada spores. So bahagian sini ini adalah kita panggil sebagai archegonia. Bulatkan. Kat dalam bioskop korang tu bulatkan archegonia. So archegonia tu dia mesti ada egg lah ataupun dia mesti ada dia adalah sporophyte yang keluarkan spores kat sini. Okay. Right. So satu lagi adalah gambar. Kalau you pergi ke Amali mungkin nampaklah gambar yang kembang macam ni. Ini gambar kembang payung. Ini adalah archegonia. Satu lagi akan nampak gambar yang kuncup macam ni. Ini adalah entridia. Ya. Okay, so dekat bryophytes tu kita akan nampak dia macam tu lah. Next is polytrichum. See again, see no true roots. Tak ada, dia hanya ada rhizode sahaja. Dia hanya gametophyte. You see gametophyte. Sebab apa? Sebab dekat dalam sini dia ada dia punya entridia. Kat hujung sini, bahagian hujung sini, ini ada archegonia. So the sperm from the entridia move towards the egg in the archegonia dan berlaku fertilization, dan dekat archegonia itulah yang keluarkan sporophyte. Okay. So sporophyte tu kena ingat kalau polytrichum dia ada seta, dia ada kapsul dekat sini.
So what is inside the capsule? Kat dia ni dia ada spores. Okay, next is Anthoceros. Ini kita kata dia yang sporophyte dia adalah yang antlers yang bentuk bertanduk tu. Gametophyte dia bahagian yang perak kat situ. Alright, so the trust adaptation you all boleh baca sendiri. Dia mesti ada ni lah, drying out dia kena ada sterile jacket. Okay, dan dia production dia dan juga gases exchange. Okay, so pteridophytes pun sama juga. Ingat lukis gambar yang paling penting kat sini dia sebab dia adalah vascular. Jadi dia true root stems and leaves dia ada. Dan cuba tengok dia punya tu adalah lignified, xylem has tracheids and sieve tube only. Okay, maksudnya dia tak ada vessel elements. Dia hanya ada tracheids dan sieve tube sahaja, ya. Okay, so kena tengok kat sini benda yang penting. Of course dia adalah non-flowering. Okay, dan dia adalah photosynthetic. Itu kita dah tahulah photosynthetic sebab in the first place memang kita dah tahu, ya. Okay, so the sporophyte is dominant. Yang warna hijau tu yang kita makan pucuk-pucuk paku tu, itu adalah dia. Dan gametophyte tu dia akan reduce to a small and simpler structure. So biasanya untuk paku-pakis kita tak akan nampak gametophyte lah. So bila dia dah dewasa, the parts yang kita nampak adalah sporophyte sahaja, not gametophyte. Okay, alright. So the same thing here yang saya cerita tentang bryophytes tadi, dia punya alternation of generations tu sama sahaja. So about the sperm swims to the archegonia and so on. Okay, it's just the same. Tak ada yang berbeza. Okay, so I would like to highlight these two types of spores in pteridophytes. So the first one is homosporous, another one is heterosporous. So what is homosporous? Meaning that dia adalah one type of spores. Maksudnya spores dia sama-sama sahaja, equal size sahaja. Contohnya ada kat dalam Lycopodium, right? Tapi kalau untuk heterosporous, okay, so dia akan ada megaspores and microspores. Megaspores biasanya besar. Contohnya dekat sella ginella. Itu sebabnya ada beza antara, mungkin soalan boleh masuk dalam UPS, the difference between the Lycopodium and sella ginella. Although they are in the same group, that is pteridophytes, ya. Okay, mereka adalah beza dia dari segi homosporous and heterosporous. Cuba tengok, ini adalah parts of strobilus. Strobilus tu maksudnya di hujung bahagian tu, nampak macam ni. Di hujung bahagian itu, kalau strobilus satu, kalau banyak strobili, di hujung plant itu yang keluar dia punya sporophyte. Okay, itu kita panggilkan parts tu kita panggilkan sebagai strobili atau strobilus. So dekat strobili atau strobilus tu, kalau Lycopodium dia adalah homosporous. Jadi dekat sisik-sisik daun tu kita akan nampak dia punya spores dia adalah lebih kurang sama sahaja, equal size. Tapi kalau sella ginella, this is important, please asterisk that in your bio score. Kalau sella ginella itu dia adalah heterosporous. Meaning kalau kita nampak yang besar-besar itu adalah megaspores. Okay. Kalau yang kecil-kecil halus-halus macam tu kat dalam ni, okay, kemudian dia ada halus-halus macam ni. Ini adalah microsporangium, dalam dia adalah microspores. So kalau kita tengok kat dalam ni dia ada biji yang besar macam ni. Ini adalah megasporangiums. Kat dalam ni adalah megaspores. Alright? So I hope you can remember that. Okay, and then the Lycopodium and sella ginella tu sangat penting lah. Dryopteris itu penting untuk dia nak tunjukkan yang dia tak ada yang dia dia ada roots tapi dia adalah incomplete, ya. Okay, next one is the gymnosperm. So tengok gymnosperm, unit karakteristik dia yang pentingnya ialah kat sini, nampak? Ambil kat sini non-flowering plants. Of course dia adalah vascular. So kalau I tuliskan vascular tu nampak true roots, leaves and stems. Tapi vascular tissue dia ada xylem with trachea only.
phloem with no companion cell. So ini sangat penting sebab dia akan membezakan this unique characteristics dengan angiosperm. Okay, I hope you listen this dan juga catatkan masuk dalam you all punya bioscope. Yeah. So the xylem versus the angiosperms. Okay. Alright, so we have the vascular cambium that lead to secondary growth. Itu sebab genus sperm tu kita tengok dia pokok yang berkayu lah. Okay, so naked seed, you have to remember this. What is the meaning of naked seed? Kemudian dia adalah heterosporous. Okay, okay, so kalau heterosporous tu maksudnya kalau kita tengok cone, jom tengok gambar cone. Okay, tengok gambar cone. So dekat celah-celah cone dekat sini, itu dia ada spores dia. Spores ni ada dekat sini. So spores ni dia adalah heterosporous, maksudnya dia ada microspores dan dia ada megaspores. Alternation of generation. So please remember on this one, the sporophyte is dominant, gametophyte reduced. Habis cerita, tak payah ingat panjang-panjang. Okay, so the classification kena ingat contoh dia Saccharophyta, Saccas. Dekat KMPK ada ni, Saccas ni. Okay, kemudian kita ada, cuba tengok dia punya difference between the female and the male. Male dia punya kun adalah panjang, female kun dia bulat macam ni saja. Coniferophyta ataupun pinus species, pokok pine. Okay, so pokok pine tengok dia punya male kun dia kecil sahaja. Tapi dia punya female kun dia besar. Yang selalu jatuh-jatuh yang kita nampak kalau pergi Cameron Highlands tu banyak lah. Dan kami kutip sampel daripada Cameron Highlands. So a bigger cone itu adalah female. Yang smaller cones tu adalah male. Okay. So yang ini yang tak kembang lagi. Yang ni yang dah mature, dah kembang dan release spores. Dia dah release spores dah. Okay, next is Ginkgophyta. Yang ni tak ada kat Cameron Highlands. Okay. Dan kemudian kita ada Gnatophyta. You can see the difference lah daripada betina dengan jantan dekat sini. Okay, last one is the angiosperms. Of course yang paling senangnya adalah true roots, stems and leaf and also flowers. Okay, tengok dia punya vascular system dia. Complete. Itu sebabnya kita panggilkan angiosperms tu sebagai yang paling advanced sekali sebab it has a complete vascular tissue. Okay, so kalau gymnosperm tadi dia tak ada, dia adalah naked seed, tapi yang ni dia ada enclosed seed. Okay, dia ada enclosed seed. So please highlight that one, dia ada enclosed seed. Yeah, and the outer generation sporophyte is dominant, gametophyte is reduced. Okay, so reproduce asexual dan sexual. Okay, so yang tu yang penting lah yang saya highlight kat situ yang senang untuk you all ingat. And also kena ingat tentang double fertilization. Okay, so dia ada double fertilization. Kalau dia sebab dia ada sexual. Sexual tu dia melibatkan double fertilization. Okay, so that's it. Untuk yang di evolutionary ni, okay, tak perlulah masukkan kat dalam visual mapping ataupun kalau you boleh cramkan masuk, you boleh cramkan masuk lah. Tapi kalau you faham dah, so boleh ingatlah dekat sini sebab soalan ni chapter ni dia tak masuk structure ataupun essay. Jadi might as well you ingat sahaja dan semua perkara yang ada kat sini semuanya ada dekat dalam unique characteristics that you kena tunjukkan kat dalam visual mapping ni. Okay, alright. So kalau you boleh lukiskan visuals according to this evolutionary, then it's very good lah.